ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आपण माने निजर अर्थ कारोबार प्रगति एवं धन बुद्धि निमित्त तो अनेक तंत्रोक्त एवं मंत्रोक्त क्रिया करुथिबे, मात्र आज क्षुद्र भिडियो जो उपायटी को शेयर करुच्ची यह सर्वोपरि अटे। जेहेतु यही उपायटी आपणकर कौन प्रयत्न करिवार नाही, सामग्रीर आवश्यक नहीं। केवल जेतेबेले आपण माने रात्र शयन करुचंती एक निर्दिष्ट बारे एवं एक निर्दिष्ट विधि मते केवल यही गुप्त नामटी को 3 थर कहीकि शोईजिबार अछि एवं परवर्ती चमत्कार को लक्ष्य करिवार अछि। एही गुप्त नामटी अनेक गुप्त शक्ति मानक सह संपृक्ति अछि, जेभଳି कि अष्ट बेताल जो माने कि आपन को गुप्त भाव में रही रही धन संपत्ति को प्राप्त करिथांती, सर्व कार्य सफलता करिथांती। अनेक बाधा विघ्न जहाँकि जीवन भितर आसिकरी आपनकर समस्त अग्रगति को रोकुथाए ताकू प्रतिहंती। यही गुप्त नामर केवल श्रवण रे आपनकर समस्त प्रतिबंधक दूर होता है, लक्ष्मीकर अवरुद्ध मुक्त होता है। आपण माने जे जे कर्म मध्य करूचंती, किए वाणिज्य व्यवसाय करुथिबे, किए चाकरी वृत्ति करुथिबे, किए कृषि धंदा करुथिबे, जे जे धंदा करूथांतु ना कहीं सेई धंदारे आकस्मिक प्रगति घटी थाए यही गुप्त नामर उच्चारण द्वारा। यही गुप्त नामटी जो भाव में तंत्र सिद्ध से भाव में अनुभूति सिद्ध मध्य। आपण माने याकू अनुभूति रे थरे आनिया पई अनुरोध। जो भाई एवं भौणी मानकर यही तंत्र मंत्र दुनिया प्रति आस्था नहीं, सेमानकु सर्वदा अनुरोध यही गुप्त नामटी को केवल यही विधि मते जो निर्दिष्ट बार को उल्लेख करुच्ची एवं निर्दिष्ट समय को उल्लेख करुच्ची, से समय एवं से बारे 3 थर उच्चारित करी मने मने सोई जातु एवं कौन चमत्कार घटुची निज जीवन में कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में शेयर करंतु। वीडियोटी भल लगुथिले लाइक करिया पे भूलिबे नहीं एवं जदि वीडियोर उपकारिता को आपण माने लक्ष्य करंती तेबे सांगसाथी महल रे जेते मध्ये आपण सोशल साइट रे लिंक अछंती, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सर्वस्थान या शेयर करके मुक्त भाव में वितरण करूँ, जेभଳି कि यही संदेश ओडिशार समस्त भाई भौणी मान पाखे पहुँचब एवं सेमानकर आर्थिक उन्नति करें, सर्व कार्य आसुवा प्रतिबंध को दूर करें, जीवन में सफलता लाभ करने पर आपन को यही गुप्त नामर अधिष्ठात्री देवींकर अशेष करुणा प्राप्त होब। तेबे यही गुप्त नामटी को आपण मान आगे उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपंकर यही गूढ़ तंत्र मंत्र रहस्य को जानापी आग्रह अच्छी, चैनल को प्रथम बार आसचंती तेबे यही वीडियो सदासर्वदा पाइबापी चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। तेबे फ्रेंड्स, एबे आसुन नजर पकेबा एई शक्तिशाली गुप्त नाम जहाँकि अष्ट बेतालଙ୍କ भली अनेक गुप्त शक्ति मानक सह संपृक्ति अच्छी, जहाँकू कि यही स्वतंत्र विधि मते केवल मानसिक भाव में 3 थर उच्चारित करके शोईगले आपन को से गुप्त शक्ति मानकर गभीर अनुकंपा प्राप्त हम। से माने गुप्त भाव में रही रही आपनकर समस्त कार्यस्थल, आपनकर वाणिज्य व्यवसाय स्थल हो, चाकरी वृत्ति कर्म नियुक्तिर स्थल हो किंबा कृषि क्षेत्र हो, सर्व क्षेत्र में आपन को से गुप्त भाव में रही साहाय्य करेंगे, आपनकर प्रतिबंध को दूर करेंगे, अर्थ आगमनर स्रोत को से खोलीदेवे, लक्ष्मीकर अवरुद्ध प्रक्रिया को से चालू करेंगे, जद्वारा कि लक्ष्मीकर प्रभुत कृपा दृष्टि आपण माने पाइबे। तेबे यही गुप्त नामटी को उच्चारित करिया पूर्व आपन को प्राथमिक भाव में आपनकर गृह पाखापाखि केउटी पिपल वृक्ष अच्छी तार संधान नेबे। पिपल वृक्ष को कहीं अश्वत्थ वृक्ष कही, ओस्त गछ मध्य कही। आपनकर गृह पाखे यही कौन पुरातन ओस्त गछ पिपल वृक्ष बा अश्वत्थ वृक्ष को प्राथमिक भाव में आपण अनुसंधान करिवार अछि, जेउठिकी गछटी टिके पुरातन होइतिबो, लोक मान ता पाखरे पूजार्चना करुथिबे, बसा उठा करुथिबे। एही भली एक पुरातन पिपल बा ओस्त गछ को आपण माने गृह पाखापाखि प्राथमिक भाव में ठाब करंतु एवं यार परवर्ती क्रिया गुड़िक कौन करिवे ताकू एठी ध्यान सहकार शुणु। जेकोसी रविवार दिन रात्र काल जो आपण माने शयन करने जाउचंती, सेही रविवार दिन रात्र काल प्राथमिक भाव में आपण उत्तर किंबा पूर्व दिग को मुख करके बसिकी आपणकर जो जो कार्य आपणकर विफलता घटुची, जो जो अर्थनैतिक प्रगति आपण माने आशा कर प्राप्त हो पारुना, वाणिज्य व्यवसाय टी भल चलूना, चाकरी वृत्तिर अनुसंधान अच्छा आपको चाकरी वृत्ति प्राप्त हो पारुना, अथवा चाकरी कर्मनियुक्ति से भली अधस्थान पाइहारे अच्छी आपणकर पोस्टर उन्नति घटुना, पदोन्नति घटुना, चाकरी कर्मनियुक्ति महल कर्मचारी पाखे आप असंतुष्ट अवस्था अच्छी, आपणकर उपरिस्थ ऑफिसर आपण प्रीत नहांती, यही भली जहाँ मध्य असुविधा चली, अथवा जदि कृषि क्षेत्र में आपणकर चाष कार्य भल हो पारुना, फसल ठीक से अमल हो पारुना, रोग पोकों दायुरे
ଆପଣଙ୍କର ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସୁଖଦ ସମୃଦ୍ଧିର ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଘଟୁଛି। ଏଇଭଳି ସୁଖଦ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଆପଣମାନେ ଥିଙ୍କିଂ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଜାରି ରଖିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ, ଯାହାକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସୁନା କଲର୍ର ହୋଇଥିବ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଅଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟରେ ଧରିକିରି ଏହି ସୁଖଦ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରି ସାରିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ନାମଟିକୁ ମାତ୍ର 3 ଥର ସେଇଠି କହିକିରି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକିରି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ରବିବାର କରିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ, ଯାହାକି ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ନେଇକିରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱତଥ ପିପଳ ବା ଓସ୍ତବୃକ୍ଷ ଅଛି ତାରି ଚେରରେ ରଖିଦେଇ ଆସିବେ। କୌଣସି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ଘଷିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଏବଂ ଏହି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ନେଇକିରି ଅଶ୍ୱତଥ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଚୁପଚାପ ରଖିକିରି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଫେରି ଆସିବେ। ଚପଲ ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ଯିବେନି କିମ୍ବା ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିକିରି ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକିରି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଏହି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ନେଇକିରି ଓସ୍ତ ଗଛ ବା ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ରଖିଦେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ସେହି ନାମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିକି ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 3 ଗୋଟି ରବିବାର ଦିନ ରାତ୍ରିରେ କରିକିରି 3 ଗୋଟି ସୋମବାର ଦିନର ସକାଳରେ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ରଖିଦେଇକି ଆସୁଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, କାରଣ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ସେଇଠି ରଖିଦେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ତ ଆଉ ଫେରେଇକି ଆଣିବେ ନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା, ଯାହାକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସୁନା କଲର୍ ହୋଇଥିବ, ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ଏବଂ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବଜାଇ ରଖିକିରି ତା ପରଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱତଥ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେହି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ଆସିଥିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 3 ଗୋଟି ରବିବାର ରାତିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ନାମଟିକୁ 3 ଥର କହିକି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସେହି ମୁଦ୍ରା ସହ ଏବଂ 3 ଗୋଟି ସୋମବାର ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଆପଣମାନେ ସେହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ପିପଳ ବା ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରଖିକିରି ଉକ୍ତ ନାମଟିକୁ 3 ଥର କହିକି ସେଇଠୁ ଫେରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଗୁପ୍ତ ନାମଟିକୁ ଏଇଠିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି, ତାର ବନାନ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଦେଉଛି, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ନାମଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାବତୀ। ବ ହର୍ଷଇକାର, ଦ ଝିଅ ଫଳ ଆକାର, ବ ତ ଦୀର୍ଘଇକାର, ବିଦ୍ୟାବତୀ। ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ଦିନ ରାତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ସୁଖଦ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଚାକିରି କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଚାକିରି କର୍ମନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ଘଟୁଛି, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିଛି, ରୋଗ ପୋକ ଆଉ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ ହେଉଛି, এইভাবে যেতবে কাল্পনিক সুখদ ভবিষ্যতর স্বপ্ন আপন দেখিকি সেই 5 টঙ্কিয়া মুদ্রাকে দেখিকি এতিক চিন্তা করি বিদ্যাবতী 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 এইভাবে 3 থর কহিকি মুদ্রাটি আপনার তকিয়া তলে রখি শোচ্ছেন এবং সোমবার দিন সকাল ইয়াকু ওস্ত গছ মূলের আপনার রখিকি সেইভাবে বিদ্যাবতী 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 3 থর কহিকি সেটার ফেরুচ্ছেন। এর চমৎকারিতা নিশ্চিত ভাবে প্রথম রবিবার হি আরম্ভ হয়ে যাব এবং আপনার জীবনের সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর হওয়া সহ অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটব এবং অষ্টবেতাল ভি গুপ্ত শক্তি মানকর গভীর করুণা প্রাপ্ত হব। আপনার এই ক্রিয়াটি করতু এবং জীবনের ঘোর সফলতা প্রাপ্ত করতু। ভিডিও ভাল লাগুলে লাইক করা আদৌ ভুলতু না এবং সাংসাথী মহলে সেয়ার করা ভুলতু না। ভিডিওর ক্ষুদ্র পরিসর মধ্যে মতো এইটা যে বিদায় দিও পুঁ আপনার সহ দেখা হব এইভাবে এক শিক্ষণীয় ভিডিওরে। সে পর্যন্ত দর্শক বন্ধু আপনার সমস্তে মঙ্গলময় কৃপার ভালে থাকতু রহুছি। সর্বে ভবন্তু সুখিন সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুর্ভাগ ভবেৎ। ওং শান্তি ওং শান্তি ওং শান্তি। নমস্কার।